नाजरीन, आज हम फूड इज़ मेडिसन की तीसरी एपिसोड के साथ हाजिर हैं। जब हम बात करते हैं फूड इज़ मेडिसन तो नाजरीन हमसे पूछते हैं कि भाई मेडिसन तो होती है किसी बीमारी के लिए, और अभी तक आप हमने हमें किसी बीमारी का इलाज नहीं बताया। तो आज हम की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे डायबिटीज़, जिसको पाकिस्तान में शुगर कहा जाता है। हमने पहली एपिसोड में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान इस बीमारी में दुनिया भर में नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे इजिप्ट है। इंडिया में भी मिलियंस ऑफ पीपल इस बीमारी का शिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या इस बीमारी के होने में भी किसी हमारी प्लेट का कसूर है, और अगर इसको हमने इसका इलाज करना है तो उसमें भी क्या ये हमारी प्लेट ही हमारी मेडिसिन बनेगी। डॉक्टर सुहेल बदर साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा तारुफ करा के, तो जो हमें फीडबैक आ रहा है लोगों का, तो अक्सर अब मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम बीमारियां भी डिस्कस करें। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम इसका जो तारुफ है वो भी करते रहेंगे या इसके बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट्स बताते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम एक सिलसिला शुरू कर देते हैं बीमारियों को एड्रेस करने का और फूड को एड्रेस करने का। दो अलग चीज़ों के, फूड को अलग से किसी प्रोग्राम में फूड को करेंगे, किसी में बीमारियों का करेंगे। तो बीमारियों में जिस बीमारी में पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन है और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के पास है, तो यकीनन वहीं से शुरू करते हैं। वो है डायबिटीज़ की बीमारी, और जिसको हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी बड़ी तादाद उसको शुगर कहती है। बहुत कॉमन है, और अब तो जो डेटा है और स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान जो है शुगर की बीमारी में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। शुगर से मुराद जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो शुगर है। टाइप 2 वो होती है जो ज़रा बाद में शुरू होती है, जो अर्ली एज में होती है वो टाइप 1 होती है। तो ये वो होती है कि आप 30-40 साल तक नॉर्मल रहे, नॉन डायबिटिक, लेकिन फिर उसके बाद आपको शुगर हो गई। तो उसमें ये उसका होना जेनेटिक जो रीजन है वो अपनी जगह पे, लेकिन उसमें हमारी जो लाइफस्टाइल है और डाइट है उसका जो है ना बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बहुत बड़ा साइलेंट किलर है, और साइलेंट किलर का मतलब ये कि खामोशी से हमें मार रहा होता है, हम उसका मतलब हमें एहसास नहीं होता। और मरने से पहले के जो साल हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के अवारिज़ में हम मुब्तला रहते हैं, चाहे वो गुर्दों के हों, दिल के हों, आँखों के हों, नर्व्स के हों या कोई और हों, और उसमें हम डॉक्टरों के और अस्पतालों के चक्कर लगाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और हम एक बुरा वक्त गुजार के मर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस बीमारी के होने में क्या हमारी प्लेट का कसूर है या हमारे जेनेटिक्स, हम गलती से इस खित्ते में पैदा हो गए तो अब हमें शुगर होनी है? अच्छा देखिए, मतलब है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक फैक्टर होता है अक्सर बीमारियों में, लेकिन आप ये देखें कि जो साउथ एशिया है, इंडिया और पाकिस्तान, चले बांग्लादेश वाले तो शायद थोड़े से मुख्तलिफ हों, तो पाकिस्तान और इंडिया तो जेनेटिकली तकरीबन एक ही रेस है, और इन दोनों में जो इसकी टाइप 2 डायबिटीज़ की शरह है वो आधो आध का फ़र्क है। तो हमारी अगर 30 से 33% है, तो इंडिया की ये जो है 16-18% है। तो इतना फ़र्क हो नहीं सकता जब तक कि कुछ ऐसी आदतें हमारी ना हों डाइट के और लाइफस्टाइल के हिसाब से, जो कि यूनिक हों, मुनफरद हों, जो सिर्फ हम में ही हों, किसी और में ना हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, ये जो इतनी ज़्यादा शुगर की परसेंटेज डायबिटीज़ की हो गई है, 30% पे पहुंच गई है, ये रातों रात या मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम नहीं हुई। तो मुझे याद है कि 1988 में मैं मेयो अस्पताल लाहौर के डायबिटिक सेंटर में काम करता था, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था। तो उस वक्त हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बिल्कुल भी ये नहीं तवक्को कर रहे थे कि कभी पाकिस्तान इस बीमारी में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। और उस वक्त पाकिस्तान में भी जो डायबिटीज़ है वैसे ही हुआ करती थी जिस तरह अक्सर मुल्कों में होती है। 2000 की दहाई शुरू हुई तो 2004, 5, 3 वगैरह का जो अर्ली 2000 से उसका जब हम डेटा देखते हैं तो पाकिस्तान जो है ज़्यादा हो के बीमारी, पाकिस्तान 7वें नंबर पे आ चुका था। अगर आज से 10 साल पहले का डेटा देखें तो पाकिस्तान 3रे नंबर पे आ चुका था और अब पहले नंबर पे आ चुका है। तो लास्ट 30 ईयर्स में ये बीमारी बतदरीज से भी ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और उसमें शायद हमारे खाने के और लाइफस्टाइल के हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हुए हैं। इस वजह से पाकिस्तान जो कि 30-35 साल पहले नुमाया नहीं था, वो 7वें नंबर पे आया, फिर 3रे नंबर पर आया और अब पहले नंबर पर है। और जब आप डेटा देखते हैं इंटरनेशनल जो डायबिटिक फेडरेशन है उसके स्टैटिस्टिक्स का,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ڈائبٹیز کی بیماری بڑھ رہی ہے، لیکن وہ پوائنٹس میں بڑھتی ہے. اگر فرض کریں کسی ملک میں 6.3 ہے تو 4-5-10 سال کے بعد دیکھیں گے تو 6.3 سے وہ بڑھ کے 6.5 ہو چکی ہوگی، 6.6 ہو چکی ہوگی. پاکستان میں یہ ہر 10 سال کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کا ٹرینڈ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. تو اس کا کیا حل ہے ہماری فوڈ کے ذریعے؟ جی بالکل، اس کا سب سے حل جو ہے ہم اپنی غذاؤں کے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیوں کھا رہے ہیں، اور اپنی جو ہماری ڈیلی ایکٹیویٹی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ موبائل فون ہے ہم سارا دن موبائل ہاتھ میں پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت پہلے تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو پلیٹ کی طرف آ جاتے ہیں، اس کا کنٹریبیوشن کتنا ہے اور اس کے ذریعے اس کا علاج کتنا ممکن ہے؟ جی بالکل، ڈائبٹیز جو ہے اس کا پہلا جو کیا کہتے ہیں اس کو ڈائگنوز کرنے کا اور اس کو علاج کرنے کا مینجمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی. اس کے مینجمنٹ میں ہماری پلیٹ کا بنیادی کردار ہے. اگر ہمارا کھانا پینا ٹھیک ہوگا تو اس کی مینجمنٹ آسان ہوگی. دوسرے ہمارے ملک میں نا عجیب سی کویکری چلتی ہے. بہت سارے حکیموں کے اور کویکس کے اشتہار اس طرح کے بہت عام ہیں کہ جی شوگر کو جڑ سے ختم کرنے کا. اس میں میں اپنا چھوٹا بچپن کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، ملتان روڈ سے کبھی گزرنا ہو تو ایک بڑی سی کوٹھی کے اوپر بہت بڑا بڑا لکھا ہوا تھا حکیم لقمان حافظ محمد طیب. تو وہ لاہور کے بہت مشہور حکیم صاحب تھے. تو اس زمانے میں 70s میں 80s میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ شوگر کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں. ان کے جو بھی کلینک تھا یا مطب تھا وہاں پہ لوگوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں، اور حکیم صاحب جو ہیں وہ لوگوں کی شوگر جڑ سے ختم کیا کرتے تھے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے اور وہاں پہ انتظار کرتے تھے، بلکہ آس پاس کے ہوٹلوں میں رہ جاتے تھے اگر اس دن ٹائم نہ ملے تو کل یا پرسوں کا ٹائم مل جائے. تو خیر فاسٹ فارورڈ، یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. تو ملتان روڈ سے گزرتے ہوئے ایک بڑی سی کوٹھی پہ بہت بڑا بڑا حکیم لقمان حافظ محمد طیب پڑھتا تھا. 93 میں جب میں میڈیکل آفیسر تھا شالامار ہاسپٹل میں، تو ایک صاحب ایڈمٹ ہوئے پاؤں کی ایمپوٹیشن کے لیے. تو جب میں نے چارٹ پہ نام دیکھا تو لکھا ہوا تھا حکیم لقمان حافظ محمد طیب. تو یہ وہ صاحب تھے جو پچھلے 25-30 سال سے یا 40 سال سے پورے پاکستان کی شوگر جڑ سے ختم کر چکے تھے، لیکن وہ شالامار ہاسپٹل میں اپنا پاؤں کٹوانے پہنچے. تو میں جب ان کی ہسٹری وغیرہ لے رہا تھا یا ان سے بات چیت کر رہا تھا تو میں نے ان کو ریمائنڈ کرایا. میں نے کہا کہ جی آپ کا اس طرح شہرت تھی، وجہ شہرت تھی. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی میں اتنا مصروف رہا لوگوں کی شوگر ٹھیک کرنے میں کہ اپنی پر توجہ نہیں دے سکا. تو بیسیکلی ہمیں اپنی صحت کا خود ہی خیال رکھنا ہے، اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہے، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ٹھیک کرنی ہے. اور یہ نمبرز کے اوپر ہم نے آگے بات کرتے رہنا ہے، ڈائبٹیز کے اوپر ہم نے بات کرتے رہنا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی ڈائبٹیز کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اس میں میں صرف اتنی سی بات کہوں گا کہ جو ڈائبٹیز ہے یہ جڑ سے ختم کرنے والے اشتہار بازی پہ نہ جائیں، یہ کویکس ہوتے ہیں. آپ پراپر اس کی میڈیکل ایڈوائس لیں اور اس کو مینیج کیا جاتا ہے. اس کو آپ ڈائٹ سے اور اس کی اگر ضرورت پڑے تو میڈیکیشن سے، لیکن ڈائٹ اور جو آپ کی ایکسرسائز یا واک ہے اس کا پرائمری اس کا رول ہے. آپ اس کو باقاعدہ ایک خاص سائنٹیفک طریقے سے اپنے شوگر کو ایڈریس کریں. تو ناظرین اگلی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ڈائٹ کون سی ہونی چاہیے جو آپ کی ڈائبٹیز کو ٹیکل کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.